Assalamu alaikum. Le corps électoral, الهيئة الانتخابية. Un votant, مصوت. Un candidat, مرشح. Un candidat, مرشح. Un concurrent, منافس. Un candidat de parti, مرشح الحزب. Un candidat libre, مرشح مستقل. Se présenter aux élections, رشح نفسه للانتخابات. Processus électoral, عملية انتخابية. Élire, انتخب. Un électeur, ناخب. Retirer sa candidature, سحب ترشيحه. Le système électoral, النظام الانتخابي. Promulguer la loi électorale, إصدار قانون الانتخابات. Approuver la loi électorale, إقرار قانون الانتخابات. Adopter une nouvelle loi électorale, اعتماد قانون جديد للانتخابات. اعتماد قانون جديد للانتخابات. Modifier la loi électorale, تعديل قانون الانتخابات. L'échéance électorale, الاستحقاق الانتخابي. L'approche de l'échéance électorale, اقتراب الاستحقاق الانتخابي. Les consultations électorales, الاستشارات الانتخابية. Reporter les élections, تأجيل الانتخابات. S'inscrire sur les listes électorales, التسجيل على اللوائح الانتخابية. Des élections locales, انتخابات محلية. Les élections municipales, الانتخابات البلدية. Des élections législatives, الانتخابات التشريعية. Des élections au scrutin proportionnel, انتخاب بالتمثيل النسبي. Des élections anticipées, انتخابات مبكرة. Organiser une campagne électorale, تنظيم حملة انتخابية. Mener la bataille électorale, خوض المعركة الانتخابية. Effectuer un sondage, إجراء استفتاء. Le droit de vote, حق التصويت. Une circonscription électorale, دائرة انتخابية. Les couloirs, غرفة التصويت. Les urnes, صناديق الاقتراع. Bulletin de vote, ورقة التصويت. Le vote secret, التصويت السري. L'abstention, الإحجام عن التصويت أو الامتناع. Le recul du taux de participation, تراجع نسبة المشاركة في الاقتراع. Le dépouillement des voix, عملية فرز الأصوات. Les premiers résultats, النتائج الأولية. Les résultats provisoires, النتائج المؤقتة. Les résultats partiels, النتائج الجزئية. Les résultats officiels, النتائج الرسمية. Les résultats officieux, النتائج شبه رسمية. Un siège, مقعد. Un siège vacant, مقعد شاغر.
obtenir la majorité absolue. الحصول على الأغلبية المطلقة. subir une défaite électorale. مني بهزيمة انتخابية. les observateurs étrangers. المراقبون الأجانب. les élections intègres. انتخابات شريفة أو نزيهة. des élections crédibles. انتخابات معتمدة أو ذات مصداقية. la crédibilité المصداقية. la confidentialité du scrutin سرية الاقتراع. la corruption الفساد. acheter des voix شراء أصوات. dérober les bulletins de vote اختلاس أوراق التصويت. falsifier تزوير. Obama a une avance de 6 points sur McCain dans la course à la naissance à la Maison Blanche. Obama a une avance de 6 points sur McCain dans la course à la Maison Blanche. يتقدم أوباما ب6 نقاط على مكين في السباق نحو البيت الأبيض. يتقدم أوباما ب6 نقاط على مكين في السباق نحو البيت الأبيض. Selon les sondages publiés récemment وفق استطلاعات للرأي صدرت مؤخرا. Le sondage a indiqué qu'Obama obtient le soutien de 45% des voix contre 41% pour McCain. وأشار الاستطلاع إلى حصول أوباما على تأييد 47% مقابل 41% لماكين. Il devance de 6 points ce concurrent républicain. يتفوق بفارق 6 نقاط على منافسه الجمهوري. On dit dépôt de vin الرشوة. dépôt de vin الرشوة. L'État دولة. l'autorité de l'État سيادة الدولة. un État souverain. دولة ذات سيادة. l'état de droit. دولة القانون. les frontières de l'État. حدود الدولة. un citoyen de la nation. مواطن الأمة. la citoyenneté. المواطنة. les types de régime. أنواع الأنظمة. les empires. إمبراطوريات. un empereur. الإمبراطور. le calife. الخليفة. un tsar ou César. قيصر أو قياصرة. une république. جمهورية. un royaume. مملكة. un émirat. إمارة. جمع إمارات. un sultanat. سلطنة. جمع سلطانات. la république. الجمهورية. le régime républicain. النظام الجمهوري. le président de la République. رئيس الجمهورية. le chancelier allemand. المستشار الألماني.
le vice-président نائب الرئيس le mandat de l'État عهد الولاية le mandat du président ولاية الرئيس sous le mandat du président في عهد الرئيس prolonger le mandat du président تمديد ولاية الرئيس le palais présidentiel القصر الجمهوري un chef d'État رئيس دولة la garde républicaine الحرس الجمهوري le pouvoir législatif السلطة التشريعية le pouvoir exécutif السلطة التنفيذية le pouvoir judiciaire السلطة القضائية la constitution الدستور la loi constitutionnelle القانون الدستوري un droit constitutionnel حق دستوري un régime constitutionnel نظام دستوري la constitution stipule que ينص الدستور على violer la constitution خرق الدستور la monarchie le régime monarchique النظام الملكي un roi ملك le souverain العاهل le prince héritier ولي العهد le gardien des deux lieux saints خادم الحرمين الشريفين le souverain hachimite العاهل الهاشمي le palais royal القصر الملكي sous le régime de في عهد الملك un décret royal مرسوم ملكي faire une révolution القيام بثورة un coup d'état انقلاب faire un coup d'état militaire القيام بانقلاب عسكري un coup d'état pacifique انقلاب سلمي renoncer à son poste تخلى عن منصبه démettre ou limoger أقال يقيل إقالة le président a démis de ses fonctions le ministre قال الرئيس الوزير من منصبه un coup d'état manqué انقلاب فاشل le gouvernement الحكومة arrivé au pouvoir تولي الحكم un poste ou une fonction منصب مناصب les postes gouvernementaux المناصب الحكومية poser sa candidature pour le poste de رشح نفسه لمنصب رشح نفسه لمنصب former un gouvernement d'union nationale تشكيل حكومة وحدة وطنية un gouvernement de coalition حكومة ائتلافية un gouvernement fédéral حكومة fédérالية une crise gouvernementale أزمة حكومية
Le roi a abdiqué. تنازل عن عرشه. Détrôner, destituer le roi. خلع الملك. Le président déchu. الرئيس المخلوع. Renverser le régime. إسقاط النظام. Écarter le président au pouvoir. إطاحة الرئيس من السلطة. Le Parlement, البرلمان. Un député, نائب. Le président de l'Assemblée, رئيس مجلس النواب. Le président de la Chambre, رئيس المجلس النيابي. Un bloc parlementaire, كتلة نيابية. Une session parlementaire, فصل تشريعي للبرلمان. Tenir une séance extraordinaire. عقد جلسة استثنائية. Assister à la séance. حضور الجلسة. Boycotter la séance. مقاطعة الجلسة. Se retirer de la séance. الانسحاب من الجلسة. Le vote à bulletin secret. الاقتراع السري أو التصويت السري. Promulguer une loi. إصدار قانون. Le Parlement a ratifié. أقر البرلمان القانون. Faire passer la loi. تمرير القانون. La loi est devenue effective. أصبح القانون نافذا. S'opposer à la loi. اعترض على القانون. La présidence a rejeté la loi. نقض مجلس الرئاسة القانون. Rejeter la loi dans sa formulation actuelle. رفض القانون بصيغته الحالية. Les tentatives en cours en vue de former le gouvernement. المساعي الجارية لتشكيل الحكومة. المساعي الجارية لتشكيل الحكومة. Occuper des fonctions. تولي مناصب حكومية بارزة. Occuper des fonctions gouvernementales importantes. Occuper des fonctions gouvernementales importantes. تولي مناصب حكومية بارزة. La question de la distribution des portefeuilles ministériels. مسألة توزيع الحقائق الوزارية. مسألة توزيع الحقائق الوزارية. Les réticences du chef de gouvernement à désigner l'ancien député comme ministre. تحفظ رئيس الحكومة على توزير النائب السابق. تحفظ رئيس الحكومة على توزير النائب السابق. L'opposition a obtenu le tiers de blocage dans le gouvernement d'union nationale. حصلت المعارضة على الثلث المعطل في حكومة الوحدة الوطنية. Constitue une alliance pour faire tomber le régime de Bagdad. إقامة تحالف لإسقاط نظام بغداد. Les leaders du bloc parlementaire se réunissent dans une tentative pour faire passer la loi de façon consensuelle avant la fin de la session parlementaire actuelle, à la fin du mois prochain.
يجري قادة الكتل النيابية اجتماعات في محاولة لتمرير القانون بصيغة توافقية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان نهاية الشهر الجاري. يجري قادة الكتل النيابية اجتماعات في محاولة لتمرير القانون بصيغة توافقية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان نهاية الشهر الجاري. En Irak, la présidence a officiellement rejeté la loi controversée sur l'élection des comités des provinces du fait qu'elle constituait une violation de la Constitution et l'a renvoyé au Parlement pour révision. نقض مجلس الرئاسة في العراق قانون انتخاب مجالس المحافظات المثير للجدل بشكل رسمي بسبب ما يشكله من انتهاك للدستور ورده إلى مجلس النواب مرة ثانية لإعادة النظر فيه. نقض مجلس الرئاسة في العراق قانون انتخاب مجالس المحافظات المثير للجدل بشكل رسمي بسبب ما يشكله من انتهاك للدستور ورده إلى مجلس النواب مرة ثانية لإعادة النظر فيه. Les forces politiques et sociales. القوى السياسية والاجتماعية. Une force politique. قوة سياسية. Un parti politique. حزب سياسي. Un bloc politique. كتلة سياسية. Un mouvement politique. حركة سياسية. Un courant politique. تيار سياسي. Une organisation politique. تنظيم سياسي. Fonder un parti politique. إنشاء حزب سياسي أو تأسيس. Créer un parti politique. تكوين حزب سياسي أو تأسيس. Les principes et les orientations du parti. مبادئ وتوجهات الحزب. Adhérer à un parti. الانخراط في حزب أو الانضمام إلى حزب. Un leader. زعيم. Un dirigeant du parti. قائد الحزب. Le secrétaire général du parti. الأمين العام للحزب. Le parti au pouvoir. الحزب الحاكم. Les partis de droit. أحزاب اليمين. L'extrême droite. اليمين المتطرف. Le parti travailliste. حزب العمال. Le parti conservateur. حزب المحافظين. La société civile. المجتمع المدني. Les membres de la société civile. أعضاء المجتمع المدني. Les partis de l'opposition. أحزاب المعارضة. Le contrat social. العقد الاجتماعي. Une organisation non gouvernementale. منظمة غير حكومية. Une organisation syndicale. تنظيم نقابي. Les notables. الوجهاء. Un militant. Un activiste. ناشط. Marginalisé. تهميش. Un courant marginal. تيار هامشي. Un courant marginalisé. تيار مهمش.
Un sondage révèle que les jeunes se détournent des partis politiques. استطلاع للرأي يكشف عزوف الشباب عن الأحزاب السياسية. Connaître les causes de la non-adhésion des jeunes aux partis. التعرف على أسباب عدم انضمام الشباب للأحزاب. Les trois quarts des jeunes adhérents à un parti politique considèrent que celui-ci joue son rôle envers la société. إن 3/4 الشباب ممن ينتمون إلى حزب يرون أن حزبهم يقوم بدوره تجاه المجتمع. Un contestataire محتج. Un contestataire محتج en guise de contestation احتجاجا على en signe de contestation. Dénoncer, fustiger et stigmatiser. التنديد به أو استنكاره. Montrer des doigts. وجه أصابع الاتهام إلى. Une voie politique instable, troublée ou agitée. حياة سياسية مضطربة أو اضطراب الحياة السياسية. La tension, التوتر, décrispation, تشنج أو تشنجات. Des forces en conflit, قوى متنازعة أو متصارعة. وبالتوفيق للجميع.